আজকের এই সুন্দর আসরে আমি একটি হিন্দি কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছি। অনেক দিন লিখি না, হঠাৎ লিখলাম, এই জন্য পড়ে শোনাচ্ছি। सोचने के लिए कुछ पंक्तियाँ। कविता के शीर्ष नाम सोचने के लिए कुछ पंक्तियाँ। मुलाकात हुआ उसके साथ एक पहाड़ के नज़दीक। मुलाकात हुआ उसके साथ एक पहाड़ के नज़दीक। उसने कहा, कहाँ चली? मैंने कहा, बहुत बड़े बड़े लोग आएगा, बहुत बड़ा बड़ा बात बोलेगा। उसने हंसकर कहा, पहले छोटे बातें पर अमल करो, फिर बड़ा बात सुनने चलो। मेरे दूसरे पंक्तियों, मुझे एक चाबी चाहिए, मुझे एक चाबी चाहिए, जिस चाबी से हर दिल को खोल दूँ, जिस चाबी से हर दिल को खोल दूँ और उस हर दिल खुशी से झूम उठे, मैं हर दिल को रोशनी से भर दूँ। मेरे तृतीय पंक्तियाँ, मुझे किसने पूछा तुम क्या करते हो? मुझे किसी ने पूछा तुम क्या करते हो? मैंने कहा, मैं कविता लिखती हूँ। मैंने कहा, मैं कविता लिखती हूँ। उसने फिर पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? लेकिन करते क्या हो? मैंने फिर बोली, मैं कविता लिखती हूँ। उसने गुस्सा होकर बोला, क्या कविता लिखने से पेट भरते हैं? मैंने पलट कर जवाब दिया, नहीं, लेकिन दिल भरते हैं। धन्यवाद। अच्छा আমি আরেকটা হিন্দি কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছি। जान छूट जाए तो गम नहीं, जान छूट जाए तो गम नहीं, मैं हर पल तुम्हारा पास रहती हूँ, हर पल तुम्हारी खुशी बढ़ाती हूँ, पर तुम कहते हो ये मुमकिन नहीं। चलो मैं गलत हूँ तुम सही, चलो मैं गलत हूँ तुम सही, कोई साथ रहे ना रहे तुम तो साथ रहो, प्यार मोहब्बत बहुत हो गया है। प्रथम থেকে जान छूट जाए तो गम नहीं, मैं हर पल तुम्हारे पास रहती हूँ, हर पल तुम्हारी खुशी बढ़ाती हूँ, पर तुम कहते हो ये मुमकिन नहीं, चलो मैं गलत हूँ तुम सही, कोई साथ रहे ना रहे तुम तो साथ रहो, प्यार मोहब्बत बहुत हो गए हैं, अब आगे कहो। वाह 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 वाह। दिल दिल के पास चाहता है, दिल उसके पास रहता है जो दिल से दिल मिलाते हैं। अच्छा, এখন কে রোমান্টিক? जिंदगी के কৃষ্ণকলি, আমি তারই বলি। जिंदगी के राहों में तुमने क्या साथ दिया, हरियाली पिला के मुझे बूंद कर दिया। जिंदगी की राहों में मुझे क्या साथ दिया, हरियाली पिला के मुझे बूंद कर दिया, अब किसी के कोई शिकवा नहीं, अब जान छूट जाए तो कोई गम नहीं। धन्यवाद। प्यार प्यार से होता है। প্রচন্ড রোমান্টিক কবি। আমি যে পুরানা কবিতাগুলো যেগুলো তোমার সৌন্দর্য দূর চড়াইয়া কালের বয়ে চলিয়াছি, लीजिए আবার করা তো মুশকিল। মোহাম্মদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হইল নুপুর। নুপুরের যে প্রথম নুপুর কবিতাটা আছে, এটার যে লাস্ট লাইনটা মোহাম্মদের মুখস্থ আসেনি, মুখস্থ থাকে না। যে
নূপুর কবিতা কাব্যগ্রন্থটা আমার কাছে আছে বইটা, আমার কাছে আছে, আপনার আসেনি? প্রথম বইটা এটা আমার কাছে আছে, মোবাইলের লেখা। আপনারও অনেক বই আছে আমার কাছে, মহাদি ভাই পুরানা করতে করতে রিসেন্ট বছর আপনারা যোগাযোগ আমারটা লিখে দিন যেটু লিখে দিন আচ্ছা দেখুন এই যে ফ্র্যাগমেন্টগুলো রাত্রি কথা, এই বৃষ্টি কথার মতো রাত্রি কথা। এই হচ্ছে আবার বলুন, আবার এটা রাখেন, এটা তো শুনতে এবার বাংলা কবিতা, রাত্রি কথা। কবিতার মতো তুমি আমি দাঁড়িয়ে আছি কোনো ঝিলের পাশে, স্বপ্নের ভুবনে। জল আর সবুজ বনানী, দূর আকাশের মেঘের সারি নিঃশব্দে রচনা করছে ছন্দময় পংক্তিমালা। আকাশে মেঘের ভেলায় শরতের রোদ স্বপ্ন মাখছে, জীবন কথা বলছে দ্বিধান্বিত মনে। তারপর ঘন কালো চাদরে ঢেকে যাচ্ছে চরাচর, ডুবে যাচ্ছে গাছপালা জীবন ও মরণ। আবৃত চোখের দৃষ্টিতে পারাপারহীন নোনা সাগরের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে অদৃশ্য চাঁদের কিরণ। করমালায় গোনাগুন্তির কোটি দিনের ছবি একা একা বসে আঁকছি নিরালায়। সামনে কালো রাত্রির ক্যানভাস, তার নিকষ কালো জলে জীবনের যাত্রাপথ ভেসে যায়। ধন্যবাদ। এখন আরেকজন আসুন। আচ্ছা, ভালোবাসার পংক্তিমালা, এটা পড়ে ভালোবাসার পংক্তিমালা। বুক ভরা পিপাসা নিয়ে মানব জীবন, চাওয়ার পাওয়ার বৃত্তের পরে সপে মন। অনন্ত আকাশপথ কাদায় হাসায়, ভালোবাসার পংক্তিমালায় জীবন সাজায়। হিসেবের খাতা খুলে বেহিসাবি মন, বেদুইন হয়ে খুঁজে হৃদয়ের ধন। স্বপ্নের পৃথিবীতে বাউল আখর, একতারায় সুর তুলে পথে বাঁধে ঘর। ধন্যবাদ। সুপ্রদীপ দত্ত রায় হিন্দি কবিতাগুলো খুব টাচ করছে। আমি একটু একটু লিখি, কিন্তু পড়ার সাহসটা মোবাইলে আমি পাইনি, পড়ার